السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج کا جو سوال تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس یہ آیا کہ تمام جو دنیا کے سارے مسلمان ہیں کیا وہ مطلب اسلام کے لحاظ سے عیسائیت کے قریب ہیں؟ تو مطلب ہیں تو کتنا قریب ہیں اور کیا ہے، اور ہمارا رویہ کرسچن سے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ یہ سوال آیا، آج دیکھتے ہیں کیا پہلا جواب سوال ہے۔ ہے، کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے تو ہمارا صحیح رویہ بات ہے۔ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ، میں کہتا ہوں کرسچن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے۔ اسلام ایک واحد دین ہے، واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، اور مانتے ہیں ہم ہمارے لیے کمپلسری ہے، فرض ہے السلام کہ ہم کو، مانتے بھی ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کی عزت کریں۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں۔ اللہ کا پیغمبر، ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کوئی والد کے ہوئی، ایک معجزہ سے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے۔ قرآن شریف ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی۔ ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو روشنی دی، اور جو لوگ کو کوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی، ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی، ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اکثر کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیے، بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں
अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। आप बाइबल पूरी पढ़ डालिए, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है साफ अल्फाजों में कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। और ये मैं दावा करता हूं, कोई भी ईसाई मौजूद है, अगर मुझे बाइबल में से एक भी वर्स दिखाए साफ अल्फाजों में जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। हर मतलब मैं अपने आप को फांसी पे लगाने को तैयार हूं। बाकी मुसलमान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, कहीं भी जिक्र नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं साफ अल्फाज में कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं अल्लाह के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 20 में, क्या मैं अल्लाह की उंगली के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में आयत नंबर 30 में, मैं जो भी जजमेंट करता हूं अल्लाह के जरिए करता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो भी मैं सुनता हूं वो कहता हूं, और जो भी अल्लाह की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। और जो भी शख्स कहता है कि जो अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी है वो मुसलमान है। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उनने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। हालांकि क्लियर अल्फाज में लिखा गया है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ye men of Israel, listen to this, Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. इसमें लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कि ओ यहूदी लोग, ए इजराइली, आप सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम एक नसारा थे, वो एक आदमी थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें आप लोगों के बीच में से चुना और अपने करामात के जरिए, अपने आयात के जरिए अपनी निशानी दिखाई। तो इस बाइबल के वर्स में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन ईसा अलैहिस्सलाम एक आदमी थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से। और आदमी थे मतलब एक मतलब आम इंसान नहीं थे, मतलब वो इंसानियत में सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। सही है ना? इसमें मतलब जाकिर साहब डॉक्टर यही बोल रहे हैं, ये तो बात सच। अपने करामात के जरिए उसने निशानी दिखाई। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि सबसे पहली चीज क्या मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा, जो लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदना हैन अदना खद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसकी मानी है कि इज़राइल आप समझ लो कि अल्लाह एक ही है। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, जो आप और हम में यकसा है उसके ऊपर तो बात माने। और मैंने एक लेक्चर दिया है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, जो चीज एक जैसी है ईसाई और इस्लाम मजहब में, उसके बारे में जिक्र किया मैंने। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना चाहिए, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुस्लिम नहीं पीते, ईसाई लोग पीते हैं।
बाइबल में लिखा है चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, खंजीर मत खाओ। कुरान में भी लिखा है खंजीर मत खाओ। मुसलमान नहीं खाते, ईसाई लोग खाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि रिबा मत लो, इंटरेस्ट मत लो। कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुसलमान नहीं लेते, क्रिश्चियन लोग लेते। बाइबल में लिखा हुआ है हिजाब के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है जिस तरीके से कुरान और हदीस में लिखा हिजाब के बारे में, उसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है। लेकिन बाइबल में एक दर्जा आगे है। बाइबल में लिखा हुआ है 1 कोरिंथियन में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 6 to 11 में लिखा गया है, अगर कोई भी खवातीन अपना सिर खुला रखती है, उसके सिर को मुड़वाओ। कई हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर उनकी किताब पढ़ेंगे, उनके किताब में हिजाब ऐसा है, हमें उनसे कहना चाहिए कि आपकी किताब पढ़ो, आपकी किताब में लिखा है खवातीन को हिजाब करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं करते? आप अगर देखेंगे फोटो मदर मेरी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिमा जैसी लगती है, मुस्लिमा थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, हमें उनकी किताब पढ़ना चाहिए हिदायत के लिए नहीं, ताकि हम उनसे दावत कर सके। हिदायत के लिए कुरान और सही हदीस काफी है और कोई किताब की जरूरत नहीं। लेकिन दावत के लिए कुरान में लिखा है, हदीस में भी लिखा है कि हम किताब का इस्तेमाल कर सकते, ताकि हम उन्हें इस्लाम की तरफ ले आए।